तुमने कहबो आज ही 77तम स्वाधीनता दिवस जीवनरे जातीय पताका उत्तोलन पाई आमे आपनक अनुरोध करिछु। आज यही 77तम स्वाधीनता दिवस उपलक्षे मुझे समस्त को हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी एवं आज यही शुभ दिन में आम नुआ सकाल सहित आम भविष्य जीवन को आगे नेबा यही कामना करुँची एवं आम समस्ते देशर उन्नति रे निजर सक्रिय अंशग्रहण करी देशर उन्नति करवा एवं आम भारत वर्ष को विश्व श्रेष्ठ देश में गणित करवा आमर लक्ष्य रहा उचित। यही आम छात्री माने आम स्कूल छात्री तथा आम देशर पिला माने होचंती आम भविष्य नागरिक तेणु से माने निजर कर्तव्य पथरे अवहेला न करी समस्ते एक लक्ष्य रे आगे जावाई भी समस्त को आह्वान करुच्ची एवं निजे निजे निजर कर्तव्य सुचारू रूपे संपादन करी देश सेवारे निजको उत्सर्ग करी करिबे एवं आमे समस्ते यही देशर प्रगति निजर योगदान देवाई यही तिरंगा पताका तले आमे समस्ते संकल्प नेबा उचित एवं यही संकल्प को आधार करी देश को सर्वोच्च शीर्ष
ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। Good morning everyone. My name is Sushmita. Today is 15 August. I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is our national festival. We got independence on 15 August 1947. We remember our freedom fighters on this day. We sing our national and then I am proud to be an Indian. Jai Hind, Jai Bharat. माननीय श्रीयुक्त सभापति महोदय, उपस्थित शिक्षार्थी वृंद ଓ ଏଠାରେ ଥିବା SLC ର ସଭ୍ୟଗଣ ଓ ମୋର ସ୍ନେହର ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ମାନବର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଭାରତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ପୂର୍ବ ସମୟ ଥିଲା ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଦିନ। ଇଂରେଜମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ନାଁରେ ଆସି ଆମ ଦେଶର ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଦେଶର ଧନ ସମ୍ପଦ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ।